नंबर 1, नमाज की पाबंदी न करना, नमाज की पाबंदी नहीं करना। मुसलमानों में एक तबका वो है जो जुमा को नमाज पढ़ता है हफ्ता भर गायब, एक तबका वो है जो ईदैन में नमाज पढ़ता है, कोई रमज़ान के महीने में नमाजी बन जाता है, कोई बड़ी रातों में नमाजी बनता है, कोई है जो अपनी सहूलत से नमाज पढ़ता है छुट्टी के दिन, कोई है जो दिन में कोई ख़ास नमाज जो उसकी सहूलत की होती है वो पढ़ लेता है। नमाज दिन रात में 5 नमाजें हर मुसलमान पर फ़र्ज़ हैं। 5 नमाजें दिन रात में मर्दों पर भी और औरतों पर भी फ़र्ज़ हैं। औरतें बाज़ औक़ात ये समझती काम काज की वजह से माफ़ हैं, उन पर भी फ़र्ज़ है। हत्ता कि बच्चों पर भी फ़र्ज़ है जो 10 साल के हो जाएं, और उसके मुकल्लफ कौन हैं? पढ़वाने के माँ बाप कि 10 साल का हो के भी नमाज नहीं पढ़ता है उसको क्या करो? सज़ा दो, लेकिन सिखाओ कब से? 7 साल का हो जाए। तो नमाज की अहमियत ज़िंदगी में इतनी है कि एक बच्चा 7 साल का है, अभी बालिग नहीं हुआ है, उसको नमाज पढ़वाओ। अगर वो 7 साल का होने के बाद भी 10 साल का होने तक नमाज नहीं पढ़ता है, अब उसको सज़ा दो। 10 साल का होने के बाद भी नमाज नहीं पढ़ता है तो क्या करो? सज़ा दो। यहाँ आदमी 50-60 साल का हो जाता है फिर भी नमाज नहीं पढ़ता है, आप सोचिए उसको कौन सज़ा दे? 10 साल का बच्चा है उसको भी सज़ा दो अगर नमाज नहीं पढ़ता है। तो हदीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आप फरमाते हैं 5 सलवाति कतबहुन्न अल्लाहु अलल इबाद, 5 नमाजें हैं जो अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर लिख दी हैं। लिखी हैं का मतलब फ़र्ज़ की हैं। फ़मन जाअ बिहिन्न लम युदय्य मिनहुन्न शैअन इस्तिग़फ़ाफ़न बिहक़्क़िहिन्न, तो जो आदमी इन नमाज़ों को अदा करे, लम युदय्य मिनहुन्न शैअन, और उनमें से कुछ भी ज़ाय न करे, किसी नमाज को ज़ाय न करे, इस्तिग़फ़ाफ़न बिहक़्क़िहिन्न, उन नमाज़ों को लापरवाही उनके बारे में उनके हक़ के सिलसिले में लापरवाही करते हुए ज़ाय न करे, कान लहु इंदल्लाहि अहदुन अन युदखिलहुल जन्नह, अल्लाह ताला ने अपने ऊपर इस बात को लाजिम किया है, अल्लाह ने अहद किया है कि उनको उस इंसान को जन्नत में दाखिल करेगा। वमन लम यअति बिहिन, और जो इंसान इन नमाज़ों को अदा न करें, फलैस लहु इंदल्लाहि अहद, अल्लाह के यहाँ उस इंसान के लिए कोई अहद, कोई वादा, कोई गारंटी नहीं। इंशाअ अद्दबहु व इंशाअ अदखलहुल जन्नह, चाहे तो अल्लाह उसको अजाब दे और अगर अल्लाह चाहे तो उसको जन्नत में दाखिल करे। इस हदीस को इमाम मालिक, अहमद, अबू दाऊद, नसई, इब्न माजा, इब्न हिब्बान और हाकिम ने रिवायत किया और ये हदीस सही है। इस हदीस से बात मालूम होती है कि एक इंसान अगर नमाज में लापरवाही करता है, पढ़ता है नहीं पढ़ता है, या पढ़ता है तो सलीके से नहीं पढ़ता है, लापरवाही के साथ पढ़ता है, तो ऐसे इंसान के लिए कोई गारंटी नहीं है, जन्नत की कोई गारंटी नहीं है। अल्लाह ताला चाहे उसको माफ़ कर दे, अल्लाह ताला चाहे उसको अजाब दे। तो नमाज के बारे में लापरवाही से आदमी जन्नत के सिलसिले में मग़फ़िरत और रहमत और जन्नत का अहद और वादा अल्लाह का खो देता है। तो नमाज का एहतमाम कर, तेरे लिए अहद है कि जन्नत में दाखिल करेगा। नमाज में लापरवाही करेगा, अल्लाह ताला की तरफ से तेरे लिए कोई अहद नहीं, कोई वादा नहीं। चाहे तो अल्लाह ताला तुझको अजाब दे, चाहे माफ़ करे। ये हदीस बहुत अहम है इस ताल्लुक़ से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्न बैन अर्रजुली व बैन अश्शिर्की वल कुफ्री तर्क अस्सलाह। इमाम मुस्लिम ने इस हदीस को नकल किया है कि बंदे यानी आदमी और शिर्क और कुफ्र के दरमियान नमाज का छोड़ना है। बंदे के और शिर्क और कुफ्र के दरमियान क्या है? नमाज का छोड़ना। उलमा ने कहा मतलब इसका क्या है? जैसे आदमी कहता है तेरे और तेरी मंजिल के दरमियान तेरा दौड़ना है, का मतलब क्या है? तेरा चलना, तेरा दौड़ना ये ज़रिया है उस तक पहुँचने का।
تو یہ کرے گا وہاں تک پہنچ جائے گا، یہ وسیلہ اور ذریعہ ہے اس تک پہنچنے کا۔ اس حدیث کے اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے اور آدمی اور شرک اور کفر کے درمیان کیا ہے؟ نماز کا چھوڑنا۔ یعنی نماز کا چھوڑنا ایک ایسا عمل ہے جس سے آدمی کہاں تک پہنچ جاتا ہے؟ کفر اور شرک تک۔ لہٰذا علماء نے یہ بات بھی کہی، اس میں اختلاف ہے علماء کا۔ بعض علماء نے کہا کہ ایک نماز بھی جانتے بوجھتے آدمی چھوڑ دیتا ہے اسلام سے نکل جاتا ہے، کافر، اس کا نکاح ختم، اس کا اسلام ختم، اور اس کی بیوی اس پر حرام، اور سارے احکام۔ اگر مر گیا قبرستان میں مسلمانوں کے دفن نہیں کیا جائے گا، میراث میں کسی کا حق نہیں۔ بعض علماء اس کے قائل ہیں اور بڑے بڑے علماء ہیں، آج بھی عرب میں بہت سارے علماء اس کے قائل ہیں۔ دوسرا قول علماء کا یہ ہے کہ آدمی اسلام سے خارج تو نہیں ہوتا ہے لیکن یہ کفر اور شرک ہے، کیونکہ کفر میں بڑا کفر اور چھوٹا ہے، یہ عملی کفر ہے، اس سے اسلام سے اگرچہ خارج نہیں ہوتا ہے لیکن یہ زنا وغیرہ سے بھی بڑھ کے گناہ ہے، یہ گناہ شراب سے بڑھ کے ہے، یہ بہت سنگین گناہ ہے، اور یہ ایسا گناہ ہے کہ اگر اس کی زندگی میں باقی رہے ممکن ہے اسلام سے خارج ہو جائے، اور اگر انکار کرتا ہے ایک نماز کا بھی تو اسی وقت اسلام سے باہر نکل جاتا ہے۔ آپ غور کریں کہ ابلیس نے ایک سجدے کا انکار کیا، کیا ہو گیا؟ ہمیشہ کے لیے جہنمی، کافر، ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ اگر کوئی آدمی کہے چلی نماز کے لیے، کہے نہیں پڑھتا میں، تم جاؤ ہم نہیں پڑھیں گے، تو ایسا آدمی اسلام سے باہر نکل جاتا ہے۔ راجح قول ہمارے نزدیک یہ ہے کہ اگرچہ نماز کا چھوڑنا کفر اور شرک ہے لیکن اسلام سے آدمی نکلتا نہیں ہے، لیکن نکل سکتا ہے کہ آدمی کنارے 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 جاتے جاتے کب باہر نکل جائے گا معلوم نہیں، کیونکہ نماز کے چھوڑنے کی نحوست ایسی ہے کہ آدمی کا ایمان اس سے کمزور ہو جاتا ہے، اور کمزور ایمان جب ہو جائے تو کفر اور شرک میں مبتلا ہونا آسان ہو جاتا ہے۔ تو پچھلی حدیث جو ہم نے پڑھی اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر نماز میں آدمی لاپرواہی کرے تو اللہ کا عہد نہیں ہے، لیکن اللہ چاہے تو معاف بھی کر سکتا ہے، لیکن شرک کی مغفرت ہے نہیں۔ لیکن یہاں پر چونکہ ایک وعدہ ہے، چاہے تو معاف کرے، چاہے تو اللہ تعالیٰ جہنم میں سزا دے، عذاب دے۔ تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ممکن ہے کہ ایک آدمی نماز میں سستی کرے اور اللہ مغفرت کرے، اس سے وہ کافر نہیں ہوتا، اور اس طرح کی اور بھی دلیلیں علماء نے ذکر کی ہیں۔ بہرحال شیخ الالبانی اس کے قائل ہیں کہ ایک آدمی اگر نماز چھوڑتا ہے آدمی کافر نہیں ہوتا، اور بہت سارے علماء اس کے قائل ہیں۔ تو یہ پہلی غلطی ہے جو نماز کے سلسلے میں ہے کہ نماز کا پڑھنا چھوڑنا، کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آدمی کو چاہیے کہ ہر نماز اس کے وقت پر ادا کرے۔